সুন্দর করা হয়েছে। পিছনে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, আমি কোন দিক থেকে দেখাবো আমি বুঝতে পারছি না, কারণ যে দিক থেকে দেখাচ্ছি মনে হচ্ছে অন্য দিকটা দেখালে বেশি ভালো হতো। জায়গাটা অসাধারণ সুন্দর লাগলো, এরকম মিউজিয়াম আমি আগে দেখিনি। তো যদি কেউ বুঝে ঘুরতে আসো অবশ্যই এই মিউজিয়ামটা এসে দেখে যাও। আর নতুন হয়েছে তো সব সিস্টেমগুলো এখন খুব ভালোই আছে। এখান থেকে পুরো নিচ দেখা যাচ্ছে। এখন আমরা চলে এসেছি স্মৃতিবানের কাছে। এইখানে যে পাহাড়টা, এইখানেই আমরা যাব। আর এটার ব্যাপারে কি বৃত্তান্ত এখনই বলবো না, তোমরা ব্লগটা দেখতে থাকো, সবটাই আমি শেয়ার করে দেবো। চলো এখন যাওয়া যাক রাস্তায়। এখানে রয়েছে স্মৃতিবানের টাইমিং অ্যান্ড রেটস। আর মিউজিয়ামে ঢুকতে গেলে প্রত্যেক অ্যাডাল্টের মাথা পিছু 300 টাকা করে লাগবে। তোমরা সঙ্গে থাকো আর দেখতে থাকো। এখন এখানে আগে আমরা সামনে থেকে স্মৃতিবানে ঢোকার জন্য টিকিটটা কেটে নেব। আর পার টিকিট পড়বে 20 টাকা করে। আর তারপরে মিউজিয়ামে ঢোকার টিকিটটা সেটা মিউজিয়ামের সামনে থেকে আমরা পেয়ে যাব। আর এখানে সামনে যে রাস্তাটা, এই রাস্তাটা ধরেই আমরা এগিয়ে যাব। অবশেষে মিউজিয়ামের কাছে পৌঁছেছি। আমাদের চোখ মুখ পুরো বসে গেছে সারাদিন রোদে ঘুরে ঘুরে। এখান থেকে ভিউটা খুব সুন্দর লাগছে। আমি ওই দিকটা গিয়ে দেখাচ্ছি, এদিকটা গাছের আপডাল হচ্ছে। আমি ব্যাগে তোমাদের পেছনটা দেখাই, দেখলে বুঝতে পারবে কি সুন্দর দেখতে লাগছে। ওইটা হচ্ছে ভুজিয়া হিল, দূরের ওই পাহাড়টা। আর সামনে এইটা হচ্ছে মিউজিয়াম। এই মিউজিয়ামটায় ঢোকার জন্যই 300 টাকা করে টিকিট লাগবে। সেই টিকিটটা সামনে থেকেই পাওয়া যাবে। এই মিউজিয়ামটা অনেকটাই বড়, সেটা তোমরা ভিডিওতে বুঝতেও পারছো ঠিক কতটা এরিয়া জুড়ে রয়েছে। আর আশপাশে এখনো কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে, এখনো এখানটা কমপ্লিট হয়নি, এখানটা আরো এক্সটেন্ডের কাজ চলছে। তবে এখন যেহেতু এটা এখন নতুন উদ্বোধন হয়ে গেছে, তাই জন্য টুরিস্ট অ্যাট্রাকশন তো একটা থেকেই যায়। আর এখনো এখানে কাজ চলছে, জিনিসটা ভবিষ্যতে আরো উন্নত হবে। আর এই দিকটা থেকে দূরে ভুজ শহরটা বেশ ভালো বোঝা যাচ্ছে, জানি না ভিডিওতে কতটা বোঝা যাচ্ছে, তবে সামনে থেকে খুব সুন্দর দেখতে লাগছে। বেশ ছোট ছোট সাদা সাদা ঘর। এখানে মিউজিয়ামটা দেখা যাচ্ছে খানিকটা ভেতরে ঢুকতে। যদি এটাই হচ্ছে স্মৃতিবান আর্থকোয়েক মিউজিয়াম, যেটা ইন্ডিয়াতে প্রথম হয়েছে। কারণ আমরা অনেক হিস্টোরিক্যাল মিউজিয়াম দেখেছি, আর্থকোয়েক মিউজিয়ামটা একদম সম্পূর্ণ নতুন। তো ব্লগটা খুব ইন্টারেস্টিং হবে। আলটিমেটলি আমিও জানি না ভেতরে কি আছে। আর মিউজিয়ামটা একেবারেই নতুন, সেটা তোমরা বাইরে যে আর কি নেম প্লেটটা রয়েছে এটা দেখলেই তোমরা বুঝতে পারবে। এটা 28শে আগস্ট 2022-এ জাস্ট উদ্বোধন হয়েছে, যার ফলে ভেতরটা একদমই নতুন। আর এখন এইখান দিয়ে সামনে দিয়ে আমরা ভেতরে যাব। আর এবার আসি মিউজিয়ামটার ব্যাপারে। এই মিউজিয়ামটা বানানো হয়েছে 2001 সালে ভুজে যে ভূমিকম্পটা হয়েছিল 26শে জানুয়ারি, সেই ভূমিকম্পের ওপরে ডিপেন্ড করে এই মিউজিয়ামটা বানানো হয়েছে। আর 2001 থেকে 2022 সাল পর্যন্ত ভুজের মানুষেরা কিভাবে সেটাকে রিকভার করে উঠেছে, কিভাবে তারা আবার দাঁড়িয়েছে, সবটা সামলেছে, তার উপরেই কিন্তু ডিপেন্ড করে এই পুরো মিউজিয়ামটা বানানো হয়েছে। 2001 সালে 26শে জানুয়ারি যখন গোটা দেশের মানুষ স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করছে, ঠিক তখনই ভুজে এই ভূমিকম্পটা হয়েছিল এবং ভূমিকম্পটা 90 সেকেন্ড স্থায়ী হয়েছিল। আর যার ফলে টোটাল ভুজ শহরটা প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছিলো। এবং সেখান থেকে কি করে মানুষ রিকভার করেছে সেটাই কিন্তু আমরা এই পুরো মিউজিয়ামের মধ্যে দেখবো। এখানে 7টা পার্ট আছে, 7টা পার্টের মধ্যে দেখানো হবে কি করে মানুষ আর কি রিকভারটা করেছে। তো ব্লগটা খুব ইন্টারেস্টিং, তোমরা স্কিপ না করে পুরো ব্লগটা দেখো। আর যদি আমার চ্যানেলে আজকে নতুন হও অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলো না। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে কিন্তু অবশ্যই লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করতে হবে। তো চলো এখন ব্লগটা আমি কন্টিনিউ করি। আর এক কথায় বলতে গেলে মিউজিয়ামটা যেমন সুন্দর আর তেমনি বড়, সেটা তোমরা ভিডিওতে বুঝতেই পারছো। উপরে বেশ বড় ছাতা ছাতা মতো করা রয়েছে। আর আমার তো জায়গাটা প্রথমে দেখে মানে আমার আর কৌশিক দুজনেরই প্রচণ্ড পছন্দ হয়ে গেছে। মানে দেখতে মানে ভাষায় বলার মতো না, এত সুন্দর দেখতে লাগছে জায়গাটা, মানে চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার মতো। তাই সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো, যদি তোমরা কেউ কোনোদিন গুজরাট বা ভুজে ঘুরতে আসো অবশ্যই কিন্তু মিউজিয়ামটা দেখে যেও, নাহলে তোমরা খুব বড় জিনিস মিস করে যাবে। তো ভেতরে ঢোকার আগে আমাদেরকে আগে চেক করে নিল, দিয়ে এইবার এখন আমরা ভেতরে ঢুকেছি। দেখো ভেতরটা মানে বিভৎস সুন্দর দেখতে। আর সামনে যেটা রিং রিং দেখা যাচ্ছে, এটা এখান থেকে জানতে পারলাম এখানে ভুজিয়া হিলের মাথায় যে মন্দিরটা রয়েছে সেখানে যে নাগ দেবতা আছে তারই একটা মডেল এখানে তৈরি করা হয়েছে।
আর সামনে এখানে একজন বাজাচ্ছে, এখানে একজন গান গাইছে। আর এইটা হচ্ছে বাইরে যে রিংটা ছিল সেটা এইখান দিয়ে মানে ভেতর অবধিও এটা পুরো একদম রয়েছে। আর এখান থেকে এখন আমার মিউজিয়ামের টিকিটটা কেটে নেব। ভেতরটাও দেখতে খুব সুন্দর। এখন আমাদের টিকিট কাটা হয়ে গেছে, এবার আমরা যাব। আর এখানে মানে 7টা ফ্লোরে 7টা শো আছে, সেটাই এখন আমাদের দেখার। তোমরা স্কিপ না করে পুরো ব্লগটা দেখো। पहली गैलरी में हमें जो पृथ्वी का सेंटर है, पृथ्वी का कोर है, वो दर्शाया गया है, जिसका तापमान 5430 सेल्सियस है, जो लगभग सूर्य की सतह के समान है। दूसरी गैलरी में हमें पृथ्वी की सबसे ऊंची और सबसे गहरी जगह दिखाई गई है। सबसे ऊंची जगह वो है माउंट एवरेस्ट और सबसे गहरी जगह है वो है मारियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई लगभग 11,034 मीटर। यहाँ पर हमें पृथ्वी की लेयर्स दिखाई गई है। सबसे अंदर है इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट, जहाँ पर हम रहते हैं। जिंदगी भी यहाँ आए बदलावों और उनकी चुनौतियों को स्वीकार कर यहाँ पर हमें पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स की वर्तमान सीमाएं दिखाई गई है, जो निरंतर मूवमेंट करती रहती है, एक दूसरे के दूर और पास आती रहती है, इस तरह, जिसकी वजह से भूकंप, सुनामी जैसी कुदरती आपदाएं आती हैं। भूकंप के 3 मॉडल दिए गए हैं। कौन कौन सी सिचुएशन में भूकंप आते हैं, तब क्या क्या सिचुएशन क्रिएट होती है। जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के दूर जाती है तब खाई या फिर नदियाँ बनती है। जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के पास आती है या फिर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है तब माउंटेन्स क्रिएट होते हैं। जो हिमालय है उसकी रचना इस सिचुएशन में हुई। जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स परस्पर व्यवहार करती है तब ज्वालामुखी और जो भूकंप है वो सिचुएशन क्रिएट होती है। जो 2001 में भूकंप आया था वो इस सिचुएशन में आया था। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी इलाके की टेक्टोनिक प्लेटें निरंतर सक्रिय हैं। लिथोस्फीयर की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार हिलती हैं। उनमें पहले भी हलचल होती थी और भविष्य में भी होगी, जिससे भूकंप आएंगे, कंपन होगा और उन्हें खुद को इसके अनुकूल बनाया। कुछ विकसित हुई और कुछ नष्ट हो गई। बदलावों का यह सिलसिला आज तक जारी है। ने कभी हार नहीं मानी, बल्कि स्वयं को नई परिस्थितियों के अनुसार ढाल लिया। তো আমাদের মিউজিয়ামের একটা পার্ট শেষ হলো, এবার অন্য পার্টে যেতে হবে। এখান দিয়ে আরেকটা পার্টে যাচ্ছি। এখানে ওরকম সাউন্ড সিস্টেম অনেক শো আছে, তোমরা স্কিপ না করে ব্লগটা দেখতে থাকো। पहला जो नगर है वो धोलावीरा है, जो अपनी नगर रचना, गटर संचालय पद्धति और पानी संचालय पद्धति के लिए बहुत फेमस था। दूसरा जो है वो लोथल है, जो उस समय का बंदरगाह था, पोर्ट था, जहाँ पर वखारे और बहुत सारी चीजों की फैसिलिटी। ये जो चौथा मॉडल है वो सूरकोटड़ा का है। सूरकोटड़ा में हस्तकलाओं के कारखाने थे। वहाँ की जो हैंडीक्राफ्ट एक्टिविटीज है वो बहुत फेमस थी। अभी
यहाँ पर गुजरात के बुखारेस्ट के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो है जो आप यहाँ और नीली झीलें सब है यहाँ से भी बच्चों है। समुद्र की सतह के काफी नीचे कराची पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में मकरान सबकॉन्शियस जोन है। यह एक सक्रिय फॉल्ट क्षेत्र है जिससे यहाँ पर सबसे पहला मॉडल भूकंप का दर्शाया है कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो भूकंप का उद्भव होता है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी यहाँ पर दी गई। इस टैबलेट की कैसे भारी बरसात के कारण नदियों के अंदर पूर आ जाता है उसका एक मॉडल है। यहाँ पर रास्ता बनी प्रदेश और आगे की तरफ रास्ता आंध्र प्रदेश दिखा है जिसमें टैबलेट स्क्रीन के माध्यम से आप ब्लूटूथ सिलेक्ट करके उस ऋतु में वहाँ पर कौन से पशु और पक्षी देखने को मिलते हैं वो आप जान सकते हैं। जैसे कि अभी इसमें समर सिलेक्ट किया गया है, ऐसे आप मॉनसून सिलेक्ट करोगे तो मॉनसून में जो भी एनिमल देखने को मिलते हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे। तो जो भी हाईलाइट हुए हो उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और इस एनिमल के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानकारी के लिए यहाँ पर भूंगे का मॉडल दिखाया है जो भूंगा कच्ची मिट्टी लकड़ी और गोबर से बना है और जिसकी छत है वो घास से बनी है। कच्छ ऐसे जोन में आता है कि यहाँ पर कुदरती आपदाएं जैसे कि यहाँ पर मीठे पानी के जल संचय के लिए स्रोत दिखाए गए हैं जिनका उपयोग और वो अपने केंद्र से लेकर 300 से 400 किलोमीटर कैसे फैला हुआ था और आप हाथ रखकर भी इसे महसूस कर सकते हो। और सामने दीवार पर आप देख पाओगे कि भूकंप कब आया था, उसका टाइमिंग क्या थी, उसकी तीव्रता कितनी थी। 2001 সালে সকালবেলা 8:46 এগুলো অন্ধকারের জন্য দেখা যাচ্ছে না। আর এই যে ভূমিকম্পটা ছিল এটা তীব্রতা ছিল 7.6। भूकंप के समय लकड़ियों के अछत थे। इसके मुख्य 3 कारण थे: अग्नि संस्कार के लिए, खाना बनाने के लिए, ठंडी से बचने के लिए। की सेवाएं नष्ट हो गई थी। सरकार ने बड़े कंट्रोल सेंटरों को फिर से शुरू किया। तब लोगों के अलग अलग जगह से फोन आ रहे थे तो उस समय की स्थिति आप यहाँ देख सकते हो अंदर जाकर। कमी के चलते सरकार ने एसटी बस को एम्बुलेंस में कन्वर्ट किया था और उसका उपयोग किया था। और अंदर आप देख पाओगे कि सरकार ने किस प्रकार से लोगों की सहायता की। सर्दी से बचने के लिए राहत सामग्री और खाने के लिए भोजन भी रेल से भेजा गया। लोगों को गुजरात में उनके परिवारों से मिलने और मदद करने जाने के लिए कुछ विशेष ट्रेनें चलाई गई। भूकंप शुरू होने के बाद 90 सेकंड लोगों ने क्या अनुभव किया वो ऊपर साउंड के माध्यम से आप सुन सकते हो। एक दृश्य गैलरी है जिसमें होलोग्राम की मदद से घायल महिला को मदद मांगते हुए दिखाया गया है। इमारतें गिर गई थी जिनकी वजह से लोग मलबे में फंस गए थे। किसी का हाथ फंसा हुआ है, किसी का पैर फंसा हुआ है। लोग कई घंटों तक मलबे में फंसे हुए थे। कई लोगों को बहुत दिनों के मिट्टी के घर थे वो गिर गए थे जिनकी वजह से लोग उसमें फंस गए थे। किस प्रकार से बाहर निकाला गया वो आप यहाँ प्रोजेक्शन के माध्यम से देख पाओगे। सर अभी भी कुछ लोग यहाँ जिंदा है। हाँ डिटेक्ट किया मैंने। तुम एक काम करो, क्या तुम चल सकते हो? नहीं चल पाएगा। देख सकते हो शुरुआत में बिल्कुल ठीक है। बीच में भूकंप आने की वजह से वो घर टूट गए और घर टूट जाने की वजह से लोग अपना ज्यादातर समय बाहर बैठकर बिताते थे। बाहर बैठकर वो भजन कीर्तन करते थे और एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे थे।
पाओगे ना, सुन पाओगे कहते हैं, तो आप किसी भी चीज़ को ले सकते हो। उधर से लेके आना पड़ेगा। नमस्कार, पुनर्निर्माण ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस गैलरी में हम जानेंगे कि 2001 के भूकंप के बाद कौन कौन से क्षेत्रों में कितना कितना पुनर्निर्माण का कार्य हुआ है। आगे आ जाएंगे कि बचाव, सहायता और पुनर्वास के प्रबंधन के लिए एक नोडल एजेंसी की आवश्यकता है। एक ऐसी नोडल एक मकान कैसा होना चाहिए जिसमें स्टील बीम और कॉलम वाला होना चाहिए। जो 2001 में भूकंप आया उससे पहले जो मकान थे वो कच्ची मिट्टी के बने हुए थे, जिसमें कॉलम और बीम नहीं था, ना ही स्टील का यूज़ किया था। अभी गवर्नमेंट के नियम के अनुसार इस तरह से मकान का स्ट्रक्चर होना चाहिए। और एक डेमो भी आपको यहाँ पे दिखा क्या 2001 में जब भूकंप आया तो कई कारीगर थे जो मृत्यु हो गई थी और उसके परिवार वाले थे जो मजदूरी करने लगे अपनी कला को, कारीगरी को छोड़ के। तो कि गुजरात और कच्छ की जो है कौम हमारा 5वां ब्लॉक है। 5वां ब्लॉक जो है पुनः विचार का ब्लॉक है। तो इस ब्लॉक में कुदरती आपदा के बारे में जानेंगे और इंडिया का मैप दिया गया है। कोई भी स्टेट सिलेक्ट करोगे तो उसके बारे में भूकंप, चक्रवात और सुनामी के जोन कितने हैं वो देखने को मिलेगा। एक सिलेक्ट कर लो। अर्थक्वेक हैजार्ड अरुणाचल प्रदेश 7। ये जो है जो कच्छ की एक कला है लेकर वर्क, उसके कलर दिखाया गया है आपको। जैसे করে যাচ্ছি, এটা সিস্টোরে যাওয়ার সময় যে ভিউটা সেইটা জায়গাটা অনেক বড়, দেখে শেষ করা যাচ্ছে না। তো প্রত্যেকটা ফ্লোরেই একই টিকিট, বারবার করে 5 করে ঢুকতে হচ্ছে। স্মৃতিবান মিউজিয়াম, আসলে এটা কেউ স্মৃতিবান মিউজিয়াম বলে এখানে, অথবা আর এখন আমরা নেক্সট ডে রুমটাতে যাচ্ছি। এখানে 5D প্রজেকশন একটা দেখানো হয়েছে যে ভূমিকম্পটা কীরকম হয়েছে আর ভূমিকম্পের সময় কীরকম ফিলিংস হচ্ছিল সেগুলো এখানে সব বোঝা যাবে। তো জিনিসটা খুব ইন্টারেস্টিং, তো তোমরা দেখতে থাকো। তো এখান দিয়ে এখন ঢুকবো। তো এখানে এখন ভূমিকম্পের সিচুয়েশনটা প্রজেকশনের মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে। আর সামনে এখানে একটা মানে এখানে হ্যান্ডেলগুলো ছিল, এগুলো ধরে আমাদের দাঁড়াতে বললো, কারণ ভূমিকম্পটা মানে সেটা এখানে বোঝা যাবে, কারণ এই ফ্লোরটা পুরো কাঁপবে আর সামনে এরকম দেখা যাবে। জিনিসটা খুব ইন্টারেস্টিং। स्टेट के कोन लेवल नहीं है। તેમના માટે તમે જે જ્યોતિ અહીં પ્રજ્વલિત કરશો એ ભેગી થઈને તેમનો એક પ્રકાશ પુંજ બનશે જે દરરોજ રાત્રે આકાશમાં પ્રતિબિંબિત થશે। 2001 ভূকম্পে যে লোক কি বুদ্ধি বর্তমানে ঘুরতে ঘুরতে একদম টায়ার্ড যাকে বলে আমার পারা যাচ্ছে আর পারা যাচ্ছে না। সারাদিন এত পরিশ্রম হয়েছে, চলছে। মনে হচ্ছে আমার ও আমার পার্টি পেতেই আমি ওর পার্টি পেতেই এরকম অবস্থা হয়ে গেছে। আমার টার্গেট কি
পাচ্ছি না, আমার পাতলা জ্বলে যাচ্ছে। আমরা এখন একটা ক্যাফেটেরিয়াতে এসেছি, ঠিক আছে, ওই শিববাণী মেমোরিয়ালের ক্যাফেটেরিয়াতে, ঠিক আছে। এখানে স্মৃতিবানের ভিডিওটা আমি এখানেই এন্ড করছি, দেখা হচ্ছে আবার নেক্সট ব্লগে। দেখি এখন আর